215 millioner børn i verden har skadeligt arbejde, og 7 millioner af dem bor i Bangladesh. Kronprins Frederik tog med til Bangladesh for at møde nogle af dem og se Red Barnets arbejde. আমার নাম রনি, আমি সকাল 8টায় আসি, 8টায় কাজ করি, 8টার সময় আসি, 8টার সময় যাই কাজ করে। আমি বড় ভাইদের কাজ করি, তাদের সাহায্য করি, তাদের মাল উঠাই দিই, মাল টানাটানি করি। আমার একটা হতমাস আমার মারে দেখে আমি সায়দাবাদে থাকি, সায়দাবাদে ওখানে মাল দিই, ভাঙ্গাই টুকাই ওখানে মাল দিই, আর এখানে এসে ঘুমাই। না আমার লাগে থাকি আরে আমি ছোট যে কালার গলা পর্যন্ত একালে আর এলা মুখ পুরো আছে না আর পাইছি ওই সাপলা চক্কর আছে না ওরে ঘুমাইছে আমার তো আমার নিবি পরে আর এলা মুখ পুরো আসলো হ্যাঁ আর আমি ওষুধ কিনা খাওয়াইছি তারপরে আমার লাগে থাকতো আমার লাগে খাইতো। Selvom Bangladesh er et land i vækst, så er ekstrem fattigdom stadig den barske virkelighed for millioner af børn i Bangladesh. Og det driver dem ud i skadeligt arbejde, og det forhindrer dem i at gå i skole. Red Barnet har kæmpet for at forbedre børnearbejdernes vilkår i Bangladesh i over 20 år. Og resultatet af det arbejde er tydeligt at se i børnenes ansigter. Når vi for eksempel møder dem i Work to Learn-projektet, hvor børnearbejdere tilbyder skolegang og en faglært uddannelse. Og når vi møder hushjælpere, der takket være Red Barnet får lov at få nogle få timers afbræk i arbejdsdagen, og så mødes de med andre hushjælpere. De får undervisning, de leger, og de har nogen at tale med om deres hårde liv. Det er et arbejde, der blandt andet er støttet af penge fra sidste års landsindsamling. Det er smilet på de børns ansigter og deres drømme, der gang på gang overbeviser mig om, at vi skal blive ved.